बोल। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले। लाइट बंद करो, सर में दर्द है, बंद करो। देख तो तेरे लिए क्या लेकर है। अभी मेरे को कुछ नहीं देखने का है। তোমার ভালো লাগছে না, একটু বিরিয়ানি দে না। আসছি বাবু। এলাম একসাথে থাকবো বলে। 3 দিন হয়ে গেছে দুর্গাপুর থেকে কলকাতা এসেছি, আর এখন ওই হোটেলটাতেই আটকে। হাই মন্টু। হাই, বসো। কি হলো হঠাৎ করে? এত রাগের কি আছে? এখানে চুপটি করে বসো, বসো। পূজা, তোর হবু বরের সাথে আমাদের আলাপ করাবি না?